अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज से मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि चाइना में स्कॉलरशिप कैसे हंट की जाती है। चाइना में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें सीएससी है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है और बहुत सारी स्कॉलरशिप मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम चाइना में स्कॉलरशिप के ज़रिए कैसे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, देन पीएचडी करते हैं, और वो नौजवान चाहते हैं कि हम बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी पाकिस्तान से बाहर कैसे करें। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना जाते हैं, पर ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें जो है लोग बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। क्योंकि मैं चाइना से पीएचडी करके आया हूँ, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप के ज़रिए पीएचडी में या मास्टर्स में या बैचलर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ करेंगे, जिसमें आज सिर्फ चंद बातों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से रूट्स हैं जिसकी मदद से हम चाइना में पीएचडी के लिए जा सकते हैं। 3 रूट्स के ज़रिए आप चाइना में पीएचडी या मास्टर्स या बैचलर के लिए आप जा सकते हैं। फर्स्ट रूट जो है, रूट ए, वो है सेल्फ फंडेड या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और वहाँ से आपको एक एडमिशन लेटर आता है, वीज़ा फॉर्म आता है, वहाँ जाके आप सेल्फ फंडेड जो है बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अब इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के बाद वो सेल्फ स्टडी, सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप के सेल्फ फंडेड हम पढ़ सकें उधर जाके। तो दूसरा रूट जो है वो रूट बी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी जो है चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल है, वो हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता है, जो वहाँ जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स, बैचलर या पीएचडी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं 2019 में पाकिस्तान से सीएससी स्कॉलरशिप काउंसिल की मदद से वहाँ जाके मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। दूसरा रूट जो है वो है रूट सी, जिसको कहते हैं एम्बेसी थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसी है, तो चाइनीज़ एम्बेसी और एचईसी, पाकिस्तान हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो है, वो आपस में एक एमओयू उन्होंने साइन किया है, जो हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें आप सीएससी टाइप ए की जो है ना स्कॉलरशिप होती है, वो थ्रू पाकिस्तान एचईसी या चाइनीज़ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए आप चाइना में अप्लाई करते हैं बैचलर, मास्टर या पीएचडी करने के लिए। ये 3 रूट्स हैं। इन 3 रूट्स की मदद से हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हम सीएससी स्कॉलरशिप्स की मदद से कैसे हम चाइना में पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान में बैचलर कर चुके होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मास्टर्स या पीएचडी हम बाहर जाके चाइना में कर सकें, और इजी भी है चाइना में सीएससी की मदद से हम अपनी जो है ना अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकें। तो आइए कि हम इसमें कैसे अप्लाई करें, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम सीएससी स्कॉलरशिप को अच्छी तरीके से फिल करके, फॉर्म को फिल करके, कैसे हम प्रोफेसर को एक्सेप्ट करके जो है ना हम कर सकते हैं, जिसमें से 6 से 8 महीने की तैयारी से आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 8 महीने मैंने क्यों कहा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स आखिर में, पाकिस्तानी स्टूडेंट आखिर में जाके जो है ना अप्लाई करते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को मुखातिब होके कहूँगा जो फाइनल ईयर बैचलर डिग्री कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं,
جہاں وہ فائنل ایئر کا فائنل پروجیکٹس تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے میں مخاطب کروں گا کہ وہ فائنل ایئر میں جانے سے پہلے آپ یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہے نا ان کو فل کر لیا کریں. پہلے پروگرام دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ چائنا میں سی ایس سی اسکالرشپ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، جہاں جو ہے سیلف فنڈیڈ جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ ایمبیسی کے تھرو جانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونیورسٹی شارٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں ماسٹرز پی ایچ ڈی یا بیچلر کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے سپروائزر کو ای میلز کرنی ہے. سپروائزر کو ای میل کرنے سے پہلے آپ ان سپروائزر کا ریسرچ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، ڈاکیومنٹیشن ریڈ جی کرنے ہوتے ہیں، آن لائن اپلیکیشنز بھرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پری ایڈمیشن فائنل رزلٹ وائوا پروسیس کا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ون بائی ون آگے چل کے جو ہے نا بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ. فی الحال اس ویڈیو میں جسٹ انٹرو دوں گا کہ ہم کیسے جو ہے نا ڈاکیومنٹ جو ہے کیسے چیک لسٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، بی ایس ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے کون سے ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. موٹے موٹے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا فردر ان ڈیٹیل میں آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا. جیسا سب سے پہلے آپ کو تو پاسپورٹ تو لازمی ہونا چاہیے. ڈگری جیسے بیچلر آپ نے کی ہے یا ماسٹرز کی ہے تو بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی ٹرانسکرپٹ ہونا چاہیے. سب سے خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ چائنا میں آئلٹس یا ٹافل ایگزام نہیں ہوتا. جسٹ وہ چائنیز آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو تھرو آؤٹ جو ڈگری ہے وہ آپ کی انگلش میں ہے تو اس کا انگلش پروفیشن سرٹیفکیٹ آپ کو دینا پڑتا ہے. اسٹڈی پلان آپ نے بنانا پڑتا ہے، اسٹڈی پلان بنانے چاہتے ہیں، ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے، 2 ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں، میڈیکل فارمس ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پہلے سے پریپیئر کرنی چاہیے اگر وین یو آر گوئنگ ٹو دا اپلائی پی ایچ ڈی ماسٹرز ڈگری کے لیے چائنا میں. جو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں رینڈملی جو ہے نا پروگرام چوز کر لیتے ہیں. ریسرچ اگر بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے پروفیسرس کا تو آگے چل کے ان کو وہاں یونیورسٹیز میں پرابلم ہوتی ہے. پروپوزل جنرک اٹھا کے سبمٹ کر لیتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن انکمپلیٹ ہوتی ہیں اور ڈیڈ لائن مس کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اکثر لوگ پاکستان میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو ہے نا اسکالرشپ نہیں ہوتی. تو میں آپ کو کیونکہ میں آلریڈی پی ایچ ڈی کر کے آ گیا ہوں چائنا سے اور مجھے خاصا ایکسپیرینس ہے اس کا کہ چائنا میں سی ایس سی اسکالرشپ کے ذریعے پی ایچ ڈی یا ماسٹرس میں کیسے ایڈمیشن لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو فردر گائیڈ کروں گا. یہاں تک اس ویڈیو تک اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.